saudara kembar buaya as part of the Jambi films that are on at this festival. So I loved the film. I thought it was fantastic. The film looks at the belief among Bugis people who live in Jambi, but of course Bugis people are actually from Makassar, but they've migrated there. I think it's also really relevant today when we're facing issues of biodiversity loss and climate change and becoming sort of alienated from the natural world in which we live, to remember that in fact, like, we as humans are really intertwined with animals, and we different human communities really engage closely and have a lot of love for different sorts of animals, not just dogs and cats, but things that might be considered weird, like buaya or crocodile. So I'd just like to congratulate the makers of the film. I thought it was wonderful, and I'd love to see more films like this in the future. And it's the second time I'm meeting Encik Husni, and the offering that Encik Husni and Boeing have brought to this festival, I'm very impressed with, because it shows the immense spectrum of activity in film that's going on, from very short microfilms to quite longer narratives. And it's very exciting to see that the people of Jambi, the talent in Jambi, shows a lot of potential for perhaps maybe Jambi to have its own film festival, and maybe I can come and visit. I especially like the microfilms, the short films, where especially Meja Makan, I believe that was called, because it was so poignant and so powerful and quite epic in a very short time. And I believe that kind of like augurs well for the filmmaking community in Jambi to be able to see this kind of work being done. Saya setelah menonton filem-filem yang datang dari Jambi tadi, saya rasakan sangat mau kenal sama Jambi lebih dekat. Sebab sebelum ni mungkin kita sering tengok filem-filem daripada Jakarta, daripada Bandung, daripada Jogja. Antara tempat-tempat di Indonesia tu kurang menonjolkan Sumatera. Bila ada filem-filem dia, saya suka tengok sebab ada banyak persamaan di antara orang-orang di Sumatera dengan orang-orang di Malaysia. Kalau kita lihat lagi di internet kan, kalau di internet sekarang dapat lihat orang-orang buat video daripada Riau, dari Lingga, makin rasa Malaysia dengan Indonesia tu lebih dekat. Selesai menonton sesi Return to Jambi, saya rasa saya banyak mempelajari tentang budaya Jambi yang saya tidak tahu sebelum ni, dan saya rasa cukup rencah untuk macam saya kenali Jambi tu, dan saya rasa macam saya nak tahu lebih dekat tentang budaya dan komuniti filem di sana. Sebelum ni saya nggak tahu bahawa Jambi mempunyai budaya yang begitu dekat dengan Malaysia maupun orang-orang Melayu di Malaysia. Jadi melalui filem-filem itu mendekatkan saya dengan Jambi dan tahunya bahawa Jambi itu mempunyai budaya yang begitu rapat dengan Malaysia itu sendiri. Jadi saya menghargai filem-filem itu, dan juga ada perbedaannya yang juga ada dinamiknya di antara filem-filem itu, yang sangat berpaksikan Islam, yang sangat berpaksikan budaya, yang sangat berpaksikan sesuatu yang surprise juga tentang percintaan di antara Malaysia dan Indonesia gitu. Jadi ya, keunikan itu juga pada saya harus didalami. Filem Jambi kepada kami sangat menarik sebab bahasa Melayunya dekat dengan bahasa di Malaysia, tapi tidak sepenuhnya sama. So berbeza dengan tonton filem-filem yang dari Jakarta atau dari Jogja, dan kebanyakan orang Malaysia tidak pernah pergi ke Jambi, iaitu satu ironi. Walaupun tempat itu dari segi geografi dia sangat dekat, tapi bila tonton dari segi budaya, dari segi cara percakapan, dari segi makanan dan sebagainya, ada banyak kesamaan dengan Semenanjung Melaya, dan ini satu yang
sentiasa menarik kepada penonton di sini. Dan banyak hal yang berjaya dikupas yang mungkin kepada kami nampak sedikit aneh. Contohnya pasal kampung buaya itu, tapi dikupas dengan cara yang membuka mata orang dan bukan dengan cara menghukum atau sebagainya, tapi untuk mengajak kita untuk memahami sosial budaya sebegini. Yeah. So most of them are very interesting because you will actually realize that in fact they are quite experimental, but also at the same time they are having a very remarkably intriguing direction. So for example, you will see something that is very, very unconventional and something that will surprise you. Like, so people can actually make a short film with this way, and then it will actually make you laugh. And I've been like crackling all the time while watching the Return to Jambi program. And I notice most of the filmmakers, they are very young. Okay, they are emerging, and they don't really having a lot of experiences in terms of their previous work, and most of them they are from student project and they are just out of the university student, so they just started their career or something like that. I after watching this program, I actually having established a new thoughts of like I might want to visit Jambi one day because I'm a huge fan. I'm a humongous fan of Bandung and Jogja. So I would love to visit Jambi, and I would love to actually go there and experience the beautiful place. Banyak filem-filem Jambi cuba mengangkat kembali budaya-budaya Jambi dan adat resam Jambi. Itu bagus untuk ditonton oleh semua, dan ya, kita harap kita akan dapat pergi ke Jambi dan mengetahui lebih lanjut mengenai budaya dan adat Jambi. Bisa menjadi semangat bagi kawan-kawan di Jambi. Yang di sini kita menghadirkan beberapa film, tidak hanya saya pribadi, jadi ada beberapa film yang dari kawan-kawan itu bisa tampil di Pesta Film Kota Bharu di Malaysia ini. Nah, ini saya berharap Jambi bisa dikenal lebih luas lagi di baik nasional maupun internasional. Dan juga saya berterima kasih kepada Kementrian Kebudayaan yang sudah mensupport kami di acara ini. Di sini saya bertemu teman-teman serumpun Melayu juga yang sama-sama Melayu, dan pandangan baru tentang bagaimana mereka memandang sinema di sini. Dan semoga tahun depan dan tahun berikutnya saya bisa ikut kembali, dan terima kasih juga kepada Kementrian Kebudayaan Republik Indonesia yang sudah memberi kesempatan atas supportnya sehingga kami bisa hadir di sini